नमस्कार दर्शक बंधु। केदार मिश्र ओडिशार सांबादिक जगतर जड़े जनाशुना ना। किछि दिन तले से भारतर संविधान दिवस जो पालन कराइथिला ताकू नेकी गोटे से मतामत रखुथिले। सेथिरे से कहले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहउछंती से जेतबेले गुजरात रो मुख्यमंत्री थिले सेतबेले से संविधान को देशर संविधान को हाथी पिठिरे बसैकी सहर परिक्रमा करथिले बोली से ताकर मतामत ଦେଇଛନ୍ତି। ताकू नहीं कि केदार मिश्र कहउछंती जे देशर संविधान जो अछि सेटा कोनसी गुरु ग्रंथ नुहे जहाँ को हाथी पिठिरे बसैकी सहर परिक्रमा करिया पड़ियो। वास्तव रे संविधान होची देशर बा देशर जनतांकर डॉक्यूमेंट जहाँ प्रत्येक भारतीय जीवन मान को उन्नत करने से जो आईन व्यवस्था रही ताहाको वास्तव में लोक मान पाखे जनइबार आवश्यकता अच्छी। आउ चंदन चिता देई ताको पूजा कले कौन वास्तव में देशर जो संविधान रही संविधान जो उद्देश्य रही कौन पूरण हो पार यह नहीं कि किसी मत पोषण करने इच्छा होची। वास्तव में आमर जो देश रे जो धार्मिक दिगटा एवं चली कौन प्रकृत में लोक मानकर बौद्धिक विकास सहायक होची कि एबे कौन से बुद्ध महावीर नानक गुरु जन्म होनी वास्तव में तेबे भारत रे भी जो धार्मिक दिगटी चली कौन सतरे लोक मानकर बौद्धिक विकास सहायक होची लोक मानकर बौद्धिक विकास घटुची कि ना यह केवल एक आडंबर पूजा एवं एक राजनीतिक कार्यक्रम हिसाब रे चली चलतु गोटे छोट आलोचनाटे करवा आ जाना चेष्टा करवा प्रकृत में भारतीय धार्मिक दिगटी कौन सतरे जहाँ अच्छी सतरे बेबे बौद्धिक विकास सहायक होची। दर्शक बंधु भारत बड़ अजब देश एठी भगवान तो जन्म नियंती किंतु भगवान कर विचारधारा को कोठी भी स्थान मिले नहीं। एठी मंदिर मूर्ति और पूजार्चनार स्थान सर्वश्रेष्ठ अटे। जेतबेले भी ये भारत वर्ष को कौन से जागृत पुरुष आसीछंती तांको सर्वसाधारण ग्रहण करी नहीं। केतबेले तांको विवादास्पद कही बहिष्कृत करा जायछि आउ चलीगला परे तांको नारे गोटे बहुत बड़ संगठन करी प्रचार मध्य करा जायछि कारण संगठन सुरक्षित अटे। भारत सदा सर्वदा भगवान कर चिंताधारा को पूजा मूर्ति मंदिर रे सीमित करी रखी आ भारत सही कला सर्वश्रेष्ठ अटे। एठी जो माने कथा कहती ताको चुप कर दिया जाए आ जो माने चुप रुहंती ताको भगवान आख्या दिया जाए। एठी जीवित व्यक्तिर कौन सी सम्मान नहीं। एठी मृत्युवरण परे मला परे व्यक्ति पूजनीय होती आउ जदि से व्यक्ति जीवित अछंती ताहले से व्यक्ति आम पाई विपद। ये को भलिया मूर्खता
ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଗାଳି, ଅନେକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଭଳି ମହାବୀରଙ୍କୁ ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ସେମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛେ, ଏ କୋଉ ଭଳି ମୂର୍ଖତା। ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଆସିଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଭାବିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର, ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇଛେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଭଗବାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି କାହିଁକି? ଏଠି 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 130 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି କାହିଁକି? ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମାଳ ମାଳ ଭିକାରୀ କାହିଁକି? କ'ଣ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ କି? ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ 100 ଡରୁଆ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରେ ଆଉ ହତ୍ୟା ବି କରେ? ଏ ଦେଶ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାରିକତାରେ ଆଣି ନାହିଁ? ଏଠି ଧର୍ମ ଏକ ଉତ୍ସବ ଅଟେ, ଧର୍ମ ଏକ ପୂଜା ଅଟେ, ଧର୍ମ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏ ଦେଶ କଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଶ ଭକ୍ତିକୁ, ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜାଗୃତତାକୁ ନୁହେଁ। ଦେଶ ଧର୍ମକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନୁହେଁ। ଏ ଦେଶ ଭକ୍ତିକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜାଗରୂକତାକୁ ନୁହେଁ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏହା ନୁହେଁ କି ଏଠି ପାପୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ପାପ ବି କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମର ଆଳରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବି ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଯେ ହତ୍ୟା ବି କରେ, ସେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ବି ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଏଠି ଧର୍ମ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଏହାକୁ କିଣାଯାଇପାରେ। କିଛି ଦକ୍ଷିଣା, କିଛି ପୁଷ୍ପ, କିଛି ଫଳମୂଳ, କିଛି ଦାନ ଦେଇ। ଯେଉଁଠି ଅପରାଧ ଓ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସମାଧାନ ଧର୍ମ ନାମରେ ଏଠି କିଣା ଯାଇପାରେ, ସେ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକତାର ଦିଗ ବା ଧାର୍ମିକତାର ବିକାଶ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ତ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ କିଣିବାର ଅଛି। ଏଠି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଏ। ଏଠି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ଧର୍ମଭୂମି ଅପେକ୍ଷା ବେପାରର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଧାର୍ମିକ କହୁଛେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଟଣାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ତ ଯାଆନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ତ ବାଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଜାଗୃତ ହେବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।